Good morning, Dumaguete, DYEM's premier public affairs program in the morning to bring you the latest news here and around the nation. Balik na kita sa nakuna o nagpagang balita sa kabundagon. Bayong bundag kaninyong tanan. Maugni ang Good Morning, Dumaguete. Thank you. Padayon ng atong series of candidates forum courtesy of the Diocesan Electoral Board. This time, mga kandidato pagka-mayor sa Dumaguete. We have Islao Alviola, who is a board member, Quirino Ramirez, a former seaman, Mediaman Rene Ledesma, o ang vice mayor si William Ablong. Upat man ni sila, so medyo mataas-taas din. So we are pressed with time, so without much ado, we'll go to the first candidate, Islao Alviola. First of all, I would like to thank the Diocesan Electoral Board for this opportunity nga mapaabot ang akong plataporma o gihandom para sa siyudad sa Dumaguete. I am Stanislao Alviola, 56 years old, and happily married to Rowena Alviola from Aklan. I was a working student at Foundation University. I am an industrial engineer. I joined AstraZeneca in 1988 and was assigned in Iloilo, covering the whole Panay Island. And for almost 10 years, I was assigned there. I left AstraZeneca and started my own business. I put up my own business in the wholesale market in the pharmaceutical industry. And in 2012, I expanded my business in Cebu and Negros Island and up to Mindanao. I started my political career in 2016. Nidalagan ko og city council as city councilor as an independent candidate, and luckily I landed number 4. Then in 2019, I was supposed to run for mayor in 2019, but there were some recommendations and advices from other, I would say, political icons. I was advised to run for the provincial board member, so I weighed things at the time, and I finally decided to run for provincial board member in the 2nd district and as independent. In fact, daghan kayo nag-imbita na ko og partido, but I firmly believe that public service should not be influenced by anyone except to protect the interests of the people. Ang akong plataporma nagaangkla sa 5 ka programa. This is actually based on my experience for the last 6 years. Base sa akong mga konsultasyon sa katauhan, especially in Dumaguete, there are areas that needs improvement. Number 1, my 5-point program anchors on healthcare, panglawas. For the last 6 years, nakita na ko sa mga katauhan, especially sa mga uptown barangays, kung naay magmasakit sa ilang pamilya, ang unang dalangpan ang atong barangay health station or kanang gitawag na to barangay health centers. But sad to say that they had a sad experience because this was not given ample priority or ample attention sa atong present administration. Most of the time walay doktor, walay tambal, walay clinical preparations. Second, kung dili madala sa pagtambal sa barangay health centers, of course, if they will be admitted, ang dalangpan sa mga kabos-intawon ang atong provincial hospital. And the same situation, the same experience. Most of the time, walay tambal, kulang po clinical procedures. So, I started to gather data from the people. So, I started to make a plan on how to address this. And this is a short-term plan. This can be done in 3 years. I will see to it that there should be naay doktor sa atong mga barangay health centers at provide sufficient
medicines as well as clinical procedures. And in fact, one of my plans is to put up a dialysis center and eventually a city hospital. Second, nakita nako nga usas mga kakulangan sa present administration, we don't have a local housing program in the city. In fact, for the last 6 years, not even a single unit nga gipundar sa syudad. And I was able to talk to the victims of Sindong. This was, I think, 10 years ago. Unya, until now, ang uban ini naka-experience nagsunog, wa pa in taon ma-relocate. And practically, I was able to visit all these informal settlers. And it's sad to say na they were clamoring. In fact, nanakoy datos coming from the Anti-Poverty Commissions together with the National Housing Authority that I think there were more or less 4,000 beneficiaries, legitimate beneficiaries, because I always see to it that when I make plans, there should be a basis. It should be data-driven so that ma-maximize ang resources sa gobyerno. Third, in fact, we are planning to put up 200 units every year. I was able to talk to an architect, nagpahimo na ko, more or less 40 to 50 square meters. It will just cost the city government 150,000. And in fact, going back to the first priority, nanakoy datos to put up a 25-bed capacity and 50-bed capacity. We need 200 million for a 50-bed capacity. We need an annual budget of 45 million for a 50-bed capacity. And to put up a well-equipped barangay health centers, we only need 2 million. So these are doable. Third, environment. We focus on environment because I have a draft ordinance in the province establishing a sanitary landfill by district. In fact, I presented this during our ELA in Cebu because there are LGUs nga dili gyud tawo di maka-afford to construct or to establish a sanitary landfill. So I proposed to the governor na we should put up a sanitary landfill. 50% of the cost will be shouldered by the provincial government. It's still ongoing. I'm still gathering the data. And second, we have to capacitate our barangays in compliance of Republic Act 9003, which mandates our barangays nga mo put up yun og recovery facility. Kay na mga barangay nga dili nila kaya, especially katong mga gagmayng barangay, we have to capacitate them in terms of providing the area as well as garbage truck. Kay diha dapat magmugna gyud ang gikan sa panimalay because ang segregation, it should be at source. Then ang mga residual ra gyud o katong mga hazardous mugoy dalhon dito sa sanitary landfill. So amo na ning gihulma para matagaag pagtagad sa ato mga barangay. But of course sa district area, we have to cluster it. Amo i-cluster sa mga barangay nga nasa city proper. Kaya wala man sila area for the material recovery facility. Fourth, livelihood. In fact, nagkonsulta namin sa mga different association, MCH, Drivers Association, nga impossible kung atong himuan sila hulmahon nga usa ka kooperatiba so that mulambo siya kay naaman sila gitawag nga pang-adlaw-adlaw kinahanglanon, spare parts, gasolina, so they will patronize. In fact, before, when I was city councilor, ako na nang i-introduce sa ilaha nga I'm more than willing to help in terms of initial funding. So with this, the city government can give some initial financial support. Second, nakita nako sa paggoberno when it comes to livelihood,
we have to ask support from the Small Medium Enterprise Development Council. Wa gud na ma-activate even in the province kanang SMED Council. Kay kinahanglan nag-expertise to assist the government in terms of making program, sustainable program for livelihood. Kay the usual nakita nako for the last 6 years, tagaan lang og financial assistance ang mga sectoral. Then after 2 years, 3 years, nawala ra ang kwarta sa gobyerno. Last is peace and order, which is really very important because every investors mangutanag yun na kung kumusta ang peace and order. My first plan, this was actually planned na umul siya 6 years ago with Colonel Juby Atanasio, our former COP, to put up 5 police substations. In fact, in 2015, naanatas Kadawinunan. One in going to the north, Bunyao, to the south in Banilad, Kantili, and Kamanhak. Nakita na ko itong plano. I supported the plan because I was city councilor at the time. Pero wala gisuportaan sa precinct administration. Second, ang CCTV na to. In fact, I did not support that CCTV program because why? The three of us, city councilors at the time, Konsihal Imbo, Konsihal Pertices, ug ako, we oppose for the rental scheme because we go for purchase. Because this is a long-term plan, we have the resources, but sad to say, ang majority ni approve sa rental nga scheme. That's why I received information that this time, it's only 30-40% ra ang function sa atong CCTV. So we have to revisit that, we have to improve that program. Thank you. Salamat, BM Alviola. Ang ikaduha, as mentioned, kanipong atong kandidato para sa pagkamayor, si Mr. Quirino Kinix Aurelia Ramirez. Ako si Kinix Ramirez, natao sa Look, karon ga residence ko sa Piapi. Retired seaman ako. So akong sa experience sa seaman, natuyok na ko ning kalibutan. Dito na ko nakita ang syudad nga makaingon ko kang wow, ngano maning nahimo ni dinhi sa Pilipinas dili mahimo. Dito na una sa akong sa akong una leadership. So una ko unsa kag mudagan ko mayor o unsa mga o magsugod tingali kas barangay o konsihal o vice mayor bago mag-mayor. Ako na lang ginuunag Mayo 2010 pa. Karon kanimo kong posisyon na barangay, konsihal, vice mayor, ang mo-implement ang sa tanang ordinansa, mayor man gyud. So wala mararakag palitan na ordinansa na primadong mayor. Unya di po implementa ni mayor, di mag-away lang ni mayor. So may mayor na lang direkta. So, direkta, okay, primero tingali, di mo daw, pilde. Ikadua, pilde gyapon. Ikatulo, lang na to. Ginoray makabalo. Basta, akong kasing-kasing gusto magmayor. Pero akong utok, ayaw kay magastos. Karon, akong gituman ang tanan. Gisunod na ako kung kasing-kasing, mudagan ko. Akong utok, gigamit na ko. Ayaw pamalitog boto. Ayaw gastog kuan barya-barya lai gastos. So muna akong giimo ron. So karon ako na lang kuan ni akong kuan. Akong vision para sa Dumaguete, wow Dumaguete. So objectives nako, rescue and place them into special care such as people eating food waste from garbage. Daghan dia. Mupiyong lang akong mata. Insane persons, dagang buang in taon nagsuroy-suroy. Wala piyong nila akong mata. Scavengers, bigars, daghan ng bigars, daghan nga tulog das kada kanto. Pero wala, pabutamungol na lang ang gobyerno. So, sleeping around, daghan ng mga tulog daplin, bata, tigulang, wala, muhangad lang ko sa langit, may ko Lord. Tabangi ko Lord, kay tabangan ako ni sila. Di ko lahil mo lang taon na kay dito sa abroad, dito ko kita gayin ko, kainin ko kung wow.
Nga nung nahimo nino, walay buang nagsuroy-suroy, walay nagpalimos, walay nangawas garbage, pati iring-iro, walay nana. Dito ko na kainyon ko, wow, gyud. So, muna akong kuhan vision nga, mahimo ang Dumaguete, wow. Mag-unsa mo na, napuro na lang shoreline, pantawan ng shoreline ng Dumaguete. Unya, bali pong nangatulog si Daplin, dagang nagpalimos, useless. So, muna nga, sleeping around, di ko layan mo lang tawa na, mangita tagpagi. All animals, cats, dogs, etc. Dagan. So, ako, animal lovers ko. So, programs na ko, feedings, lendings. Kaning lendings, ginagmera ba? Kaya sa South Korea, di ka kita na magpalimos dito unsa dia, puro negosyo. Ang gobyerno gatagad og pautang, ginagmay sa ginagmay, sa nigo-nigo. At least makatabang ka, walay magpalimos, walay unsa dia, walay mga tulog sa daplin, gumigan sa kagutom. Tapos livelihood. Sulti na ni Islaw nga nana. So, eksakto, expertise yun sa livelihood. So, services. All public toilets will be free of charge. Dagan akong natuyok sa buong kalibutan, libre ba ng kuan, kubita. Kanang des tiyanggi, kanang mga babae in taon, mga amiga na ko, dagan kong amigo des tiyanggi, mga babae in taon, adto dito, mangihi na lamang sa ngalang kanang baldi, ilabay dito sa bangag. Kay anugunan anang intawong kuan, anugunan ng 2 ba 5 ba ng bayad ana. Okay ra ko ham kay ba kay senior man. Sila bisag 2 pesos, sayang na nila. Kay daganang yagit sa Pilipinas. Gabaha ang yagit. Nya imo pa ng dilinsyahan. So munay gusto na ko. Tapos night markets that all goods will be sold at cheap price. Nga binay night market ka na to pero gipotol. Ibalik na ko na kay para ang mga tao makapalit po kaya bas bulsa ba. So check all markets, restaurants, carinderias, etc. that all foods they may serve are safe, clean to eat to protect the consumers. Dagan din karinderya dia ang tingali mga hugaw ba kailangan na mga inspeksyon nga limpyo. So strict compliance of the law with political will. No palakasan system, everybody are welcome. If there is budget, I will build Dumaguete City Hospital free of charge. Nahimo sa uban nga nung dili mong nahimos Dumaguete. I run this position para sa serbisyo o dili para magnegosyo. Motto, stomach comes first. Golden rule, words of honor, and in God I trust. Quote, strongly, I hate corruption. Footnote, to those I mentioned above, I will be their hope and savior, no other, indeed. So I will win this election through miracle of God only, because obviously I am oppressed, hoping God will bless on me. Thank you for voting me. Your heart is gold. Also, thank you for not voting me. Never I vote. Thank you. I love you. Salamat sa atong ikaduha nga kandidato para sa pagkamayor o ang atong ikatulo nga aplikante sa pagkamayor si Mr. Rene Ledesma. Allow me to introduce myself. I am Rene Ledesma, BCA graduate at Cagayan Capitol University. I had 11 years experience in public office, 9 years in city government of Cagayan de Oro, 2 years in DPWH. Now, currently, I am a media practitioner. Yano nga magsisibya. Isip nga yano magsisibya sa Dumaguete, DYRL 90.5. Several problems I encountered. Taghang mga problema nga moabot. Kaang istasyon sa radio, munay dangpanan sa atong mga katawhan. In fact, mga igsuon, sa atong mga katawhan, daghang moadto sa istasyonan, mga yuog tabang, financial, billing sa ilahang hospital, billing, mga yuog, palitambal, foods, mga personal, pliti, ug uban pa nga akong na-encounter. In my 8 years in service as media practitioner, tulo ka mga dagko kayo nga mga problema nga akong encounter. Una, magtiayon nga tagabakong
nanganak nga wa makakita sa iyang anak because natabunan ang iyang mata sa katarak. Naghilak ang iyang bana uban sa iyang asawa. Sir, matabangan ba ko nimo? Tungod ni anak mga igsoon, sa atong kapobrihon, bisan ginagmay sa mga tao nga miadto sa station, nakahatag kita o ginagmay nga pinansyal. Isip o sa kapobring magsisibya, yano, nakahatag kita, ginagmay lamang. Kay di man ko purok leader, dili man ko unsa ning tanod, wala ko'y nadawat nga sweldo sa kaban sa gobyerno. Una, naghilak ang bana. Matabangan ko nimo sa operasyon, sir. Blessing in disguise. Miadto kita sa Holy Child. Akong giubanan, taga-Bakong. Holy Child. Pagbuot sa Ginoo, na-counter na ko ang doktor o sa born again Christian, Doktor 5 na sa Holy Child. Nangyo ta. Dok, matabangan ba ni ang maong mga pasyente? Kining inahan nga nanganak nga wa makakita sa iyang anak sukad na sukad. Matud pa ni Dr. 5, Ren, tigpaminaw ko nimo. Kabalo ko, ngang imong tumong pagtabang sa mga pobre. Pasupin ko, Dok, pilay ba ron, Dok? Matud niya, 50,000 matag isa ka mata. Sa direct, 100,000. Pero niingon ang doktor o sa born again Christian, ningon siya, Ren, tabang nako nimo, 50%, 50,000 na lang. Gipangyo ka na to. Niuli kita sa station, nangayo kitag tabang sa atong mga listeners, naka-raise kitag 18,000. 32,000 ang kulang. Kaluoy sa Ginoo ang nag-abaga inyong igsuon. Second problem, dunay usa ka bata nga 7 anyos nga na-confine gyapon sa Holy Child. Leukemia ang sakit. Nakabayad na og 287,000 pesos. Kulang na lang og 7,000. Mugawas, dili paggawason. Why? Gumikan kay private. Giadtuan na to ang admin, gikuyugan ako ang iyang inahan ug ang bata. Gigarantiyahan na to. Dak, ako'y mobayad sa 7,000. Kaluoy sa Ginoo, nakagawas. The last, third, doon natay kababayan gikan sa nila, pandemic. Duha, kamang anak kuyog. Niyan niya sa Dumaguete, kay may bisita sa iyahang parenti. Pobre, gustong muuli sa Manila. Big problem, walay pamiliti. Niyan na sa DSWD. In town, gibalibaran kay dili taga Dumaguete. Nagpuyo lang sa kilid sa DSWD. God's will, gitudluan adto sa DYRL. Ni adto, sir, ma'am, pag-abot sa station, gipangutanan ako, sir, naakabay contact number sa inyong public official. Ningon siya na ako'y contact sa barangay kapitan. Gitawagan ta ang barangay kapitan. Pagtawag na to, nag-response, ma'am, nilidisma, DYRL Dumaguete, nakikabayan, mayroon kang kababayan, gustong umuwi, walang pira, walang pamasahe. Direct, nangutana siya, sir, how much ang pamiliti? Kihimo niya, ingko, upat man ni sila duha ka bata, husband and wife, gipadalaan og 10,000 pesos, nakauli mga suking tigpaminaw, mga katawhan. Dirita, tungod ani, hindi counter na to ang mga problema, nakatabang ko sa ginagmay, ayaw mo liya, private person, wala ko'y ginawat ng sweldo sa gobyerno, tungod niya na, nakahukom kita, nga hindi na ko i-offer ang akong kaugalingon, to serve the people of Dumaguete. Nanginhanglan ang Dumaguete, mayor nga tinuod, mayor nga maserbisyo, mayor sa tanan. Mga igsuon, upat ka plataporma di gobyerno ang atong gibugnaw. It's ELP, help, tabang. It stands for hospital. Gusto ko magtukod tag City Hospital. Nga naman, ang pobre, musulod sa hospital, mugawas sa hospital, libre, way bayad ang budget. Daghang salamat, kay time is up naman, sir. Daghang salamat, Mr. Rene Ledesma. Ang atong ikaupat nga kandidato actually is our incumbent
Mayor of the City of Dumaguete, who cannot make it today because of prior commitment. Pero ang atong sunod nga tawagon, of course, no? Ang atong aplikante for Vice Mayor, Mr. William Enriquez Ablong, sir. William Ablong, akong ngalan, usa ka pobre o yanong mulupyo diri sa Dumaguete City, dini ko no tao, diri po ko nagpuyo, siya may kamanagsoon, ang akong amahan, kargador sa pantalan sa Dumaguete, akong inahan, usa ka sidewalk vendors, bisan pa sa amo ang kalisod sa panginabuhi, kami tanang siyam kamanagsoon, nahimong professionals o nakakaplag dayon og trabaho. Ako nakasilbi na diri sa siyudad sa Dumaguete sa laing posisyon. Una, Vice Mayor, sulod sa 6 katuig, City Administrator, sulod sa 7 katuig, o 10 ko katuig nga City Agriculturist. Nakasilbi po ko sa private sector. 10 ko katuig nga Board Chairman sa DCO Multipurpose Cooperative, 8 katuig nga Director sa Cooperative Bank of Negros Oriental, 4 katuig nga Director and Vice Chairperson sa Negros Oriental Hospital and Health Services Cooperative. Sa laing private sector nga ahensya, nag-consultant po ko og taod-taod sa World Bank, sa United Nations Environment Program, sa Asian Development Bank, o sa United States Agency for International Development. Usa pod ako ka magtutudlo 18 na ko katuig gatudlo sa graduate school sa foundation, nakatudlo po ko sa Norso Graduate School o sa Silliman University. Ako nagatuo nga kining akong gamayng kasinatian o katakos, makatabang kini sa paghatag og malungtarong kalambuan sa atong mahal nga dakbayan. Sa dihang Vice Mayor pa ko sa Dumaguete, ubay-ubay ang mga resolusyon o ordinansa ang akong napangamahan. Muhisgot lang kog duha. Una, Ordinance number 87, an ordinance creating the Sectoral Desk Office. Kining mga opisinaha, maoy nag-organisar sa lain-laing mga people's organization sa lain-laing sektor sa atoang syudad. Ang katuyuan ni ining Sectoral Desk Office mo ang paghatag o kalambuan sa lain-laing organisasyon, paghatag nila o katungod nga sila makapanalipod sa ilang interest o usab paghatag nila higayon nga sila makapartisipar sa proseso sa kalambuan sa syudad. Laing ordinansa nga akong napasar, Ordinance number 49 series of 2002. Ordinansa kini nga nagtukod sa Public Employment Service Office aron matagag trabaho kadtong mga walay trabaho. Kung ako pilion pagbalik pagka Vice Mayor, akong pangamahan ang musunod nga mga ordinansa. An ordinance establishing the Dumaguete City Hospital, an ordinance establishing the Dumaguete City Medical School Scholarship Program. Number 3, an ordinance establishing a low-cost and disaster-resilient housing program of Dumaguete City. Number 4, an ordinance establishing the sanitary landfill and zero waste management system in Dumaguete City. Another ordinance, an ordinance creating the Environment and Natural Resources Department. Another, an ordinance strengthening Bantay Dagat and Coastal Law Enforcement Program of Dumaguete City. Another ordinance, an ordinance amending the Unified and Comprehensive Coastal Resource Management Ordinance of Dumaguete. Another ordinance, an ordinance creating the Dumaguete City Cooperative Development Office. Another ordinance, an ordinance providing financial backing to qualified but poor resident of Dumaguete City to become a member of any successful cooperative in Dumaguete City. Another ordinance, an ordinance providing food production assistance to farmers and fisher folks to promote food security and sustainability. Another ordinance, an ordinance providing livelihood assistance to indigent families.
ug daghan pa unya. Hangyo ko sa katawhan sa Dumaguete nga tabangon ko nga mopapili pagka Vice Mayor pagbalik alang sa malungtarong kalambuan, akong panalipdan ang kinabuhi o kinaiyahan, akong palambuon ang panginabuhi. Dagang salamat kanatong tanan. Mao to ang kandidato sa mayor o usa ka vice mayor sa Dumaguete. Ang mga speakers sila si board member Islao Alviola for mayor, Quirino Ramirez, a former seaman, and Mediaman Rene Ledesma, all for mayor of Dumaguete. O usa ka vice mayor for Dumaguete, William Ablong. Upat sila kabuok o dunay kulang si Mayor Epe Rimulyo ni hangyo kay na conflict of schedule. Gi-explicar kaganina ni Cecil Hinove. I would like to thank the Diocesan Electoral Board for this initiative. Now we turn you over to the convener, si Father Julius Heruela. Salamat kaninyong tanan na nagsunod ka nato sa Facebook Live, sa YouTube channel nato. Ug salamat po sa nagpaluyo ni ining atong Candidates Forum, no? Atong Candidates Forum, and then mo abot pa ni until last week of April, no? So nasa tanan pasalamatan nato ang atong Halano Obispo, ang atong honorary chairman sa atong Diocesan Electoral Board. Ato po pasalamatan si Monsignor Robert Bunguyan o mga kaparian din ni sa Cathedral na nagpagamit ining atong luna sa Candidates Forum. Ato po pasalamatan natong panel of reactor na magkuyog pa ta until mauman ni ining Candidates Forum. And then, Ma'am Cecil, dagang po salamat. And then, pasalamat po ta sa atong technical team. And then, atong mga batanon na kuyog ka nato. And then, atong mga partner media, no? And then, so, ato ning gihimo ning Candidates Forum, kay usa ka ta sa gihatag sa Comelec kanamo sa Citizen Arm na mohatag voters education. That's why we had the Candidates Forum to know our kandidato o kita magiyahan sa pagpili kinsay atong botaran. Ang tumong nining Diocesan Electoral Board is the CHAMP, the clean, honest, accurate, and meaningful and peaceful election. May atong kabuton nining May 9, 2022. Inyong nabati ang sinaligan sa mga balita. Paukato ang Good Morning Dumaguete. Hangtod sa sunod edisyon sa Good Morning Dumaguete.